लाहौर प्रेस क्लब में तारीख में पहली मर्तबा स्याह परचम लहरा दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला ने, निगरान वज़ीर आला ने, उसने उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ रिपोर्टर और कैमरामैन को साफ़ी मानता हूँ, बाकी कोई साफ़ी नहीं है। प्लॉट का स्कीम का ऐलान किया जो इंतहाई गैर कानूनी है, वो कर ही नहीं सकते, उनके पास इख्तियार नहीं है। जर्नलिस्ट फाउंडेशन पंजाब का एक्ट है, उसके तहत काउंसिल मेंबर एलिजिबल है प्लॉट। वो प्लाट है 52 लाख रुपए का, 2034 में उसका पोजेसन मिलना है। 77 करोड़ रुपया आपने इनसे हथियार लेना है। फेज़ 2 हमने लेना है, उसका अख्तियार सिर्फ फेज़ 2 का काउंसिल मेंबर था लाहौर प्रेस क्लब, और वो एक्ट के तहत है। ये एक्ट 2004 फरवरी में पंजाब असम्बली ने मंजूर किया। न्यूज़ रूम का नाम लिए बगैर एक दो लोगों को साफ़ी करार दिया, और बाकी मैं किसी को मानता नहीं हूँ, और मैं ना लाहौर प्रेस क्लब को मानता हूँ ना किसी क्लब को मानता हूँ। माजी में जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी हम तुम्हारे साथ खड़े हुए थे। ये तो आज आए हैं इस लाहौर में, ये पता नहीं कहाँ होते थे। भाई आपने जो करना है वो बोना है, वो काटना है कल को, हमने नहीं। मुझे रूबा इस बात का बिल्कुल नहीं पता कि इनको मसला क्या है लाहौर प्रेस क्लब से। 2 फरवरी बाद नमाज जुमा लाहौर प्रेस क्लब से एक पुरअमन रैली निकालेंगे जो क्लब चौक तक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, लाहौर की सहाफ़ी बरादरी इस वक्त सरापाए एहतजाज है। यहाँ तक कि लाहौर प्रेस क्लब में तारीख में पहली मर्तबा स्याह परचम लहरा दिए गए हैं। इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद अंसारी। जान लेते हैं कि मामला क्या हुआ, ये नौबत कहाँ से आ गई, स्याह परचम सहाफ़ी बरादरी ने लहरा दिए, क्या वजह बनी? शुक्रिया रूबा। उसमें मसला ये है कि आपको पता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला ने, निगरान वज़ीर आला ने, उसने उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ रिपोर्टर और कैमरामैन को साफ़ी मानता हूँ, बाकी कोई साफ़ी नहीं है। और उन्होंने एक प्लॉट का स्कीम का ऐलान किया जो इंतहाई गैर कानूनी है, वो कर ही नहीं सकते, उनके पास इख्तियार नहीं है। देखिए, जर्नलिस्ट फाउंडेशन पंजाब का एक्ट है, उसके तहत काउंसिल मेंबर एलिजिबल है प्लॉट का। इनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं था। इन्होंने कहा कि 22 को इश्तिहार है कि 28 को हम वो बंद करेंगे, उसके बाद 8 से पहले कुरानदाजी करके आपको प्लॉट दे देंगे। इनको पता ही नहीं है वो प्लॉट है 52 लाख रुपए का, 2034 में उसका पोजेसन मिलना है ये, और उसका 10% जो है 2 लाख रुपए वो एडवांस है, 2000 का फॉर्म है। 3300 प्लॉट का मतलब है रूबा, आपने 77 करोड़ रुपया आपने इनसे हथियार लेना है, ठीक है। और उसके बाद जंगल के अंदर वो ज़मीन है। आप देखें, हम ये कहते हैं कि ज़रूर दें, फेज़ 2 हमने लेना है, और फेज़ 2 सियासी हुकूमत नहीं ना ये सियासतदान है, ना सियासी अक्ल है। मैं समझता हूँ कि फेज़ 2 जो है उसका अख्तियार सिर्फ फेज़ 2 का काउंसिल मेंबर था लाहौर प्रेस क्लब, और वो एक्ट के तहत है। ये एक्ट 2004 फरवरी में पंजाब असम्बली ने मंजूर किया। वो इनको हमें तो ये नहीं पता था ये करने लगे। जब उन्होंने किया तो प्रेस क्लब ने उस पर शदीद रद्द-ए-अमल किया, काले परचम लहराए, एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। रोज़ाना यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, रोज़ाना हम यहाँ पे नारेबाजी करते हैं, बाहर बैनर्स लगे हुए हैं। अब जब ये अभी हुआ ये कि इनको 3-4 शिकस्तें हो गई। पहले तो इनको इलेक्शन में शिकस्त हो गई, हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो गए मोहसिन नकवी साहब, और इन्होंने मुकम्मल मुदाखलत की लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन के अंदर। हमारे ग्रुप को लाने के लिए कोशिश की गई, वो ये बेनकाब हो गए। उसके बाद इन्होंने लाहौर प्रेस क्लब की ग्रांट रोक ली, और उन्होंने चाहा कि लाहौर प्रेस क्लब को ताला लग जाए, ये भूखे मर जाएं। हमने वो भी नहीं कर सके, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, प्रेस क्लब खा रहे हैं, लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, ये वो ना कर सके। तीसरी अटेम्प्ट इन्होंने की कि इनको डिवाइड किया जाए, और न्यूज़ रूम का नाम लिए बगैर एक दो लोगों को साफ़ी करार दिया, और बाकी मैं किसी को मानता नहीं हूँ, और मैं ना लाहौर प्रेस क्लब को मानता हूँ ना किसी क्लब को मानता हूँ। और भाई, माजी में जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी हम तुम्हारे साथ खड़े हुए थे, लाहौर प्रेस क्लब खड़ा था, हमने धरने दिए हैं, हमने एहतजाज किया है, हमने सड़कों में बैठे हैं। आज आप तुम वही हो। इसलिए मैं इन्हें कहता हूँ ये नकली हैं, नकवी नहीं है। इसलिए कि ये मोहसिन कुश हैं। क्यों? चौधरी बरादरान ने इस शख्स की तमाम बताया कि यह है मोहसिन नकवी, अशरफ मार शहीद, उनके घर में फैमिली, वहाँ उनकी बेटी से इनकी शादी हुई। अब अंदाज़ा करें, वो शख्स चौधरी बरादरान जिन्होंने इनको बूस्टअप किया, उन्हीं को इन्होंने गिरफ़्तार करवा दिया। तो मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये वो प्रेस क्लब है जिसकी माजी में एक तारीख़ है। ये तो आज आए हैं इस लाहौर में, ये पता नहीं कहाँ होते थे। ये तो स्टिंगर थे CNN में, यहाँ आके इन्होंने अपने आप को बड़ा कुछ बना लिया, तेज़ी दिखाई। आज ये निगरान 14 महीने लगा लिए। भाई आपने जो करना है वो बोना है, वो काटना है कल को, हमने नहीं।
لیکن ہم کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کریں گے ایسے اقدام کو جو لاہور پریس کلب پہ حملہ ہو، جو ہمارے صحافیوں پہ حملہ ہو، اور جو فیز 2 کی ہم جو بات کریں اس کی بے قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ انصاری صاحب یہ بتائیے گا کہ عامر حکومتیں بھی آئیں، سیاسی حکومتیں بھی آئیں، کسی حکومت نے یہ نوبت نہیں لے کے آئی، ایک صحافی کی نگران حکومت پریس کلب کی دشمن کیوں بن گئی؟ کیا وجہ ہوا؟ ہم سے کوئی غلطی ہوئی؟ وہ ہمارے دشمن کیوں بن گئے؟ اصل میں یہ بات تو شاید یہ ایک بڑا اچھا سوال بھی ہے جس کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ ہماری دشمن کیوں ہو گئے ہیں۔ یہ میرے خیال جن کے ساتھ جو 2-4 سو کال صحافی پھرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو 2-4 لوگ جاتے ہیں جو ان کے کان بھرتے ہیں، جو شاید ہمارے خلاف ہوں، اس پریس کلب کے خلاف ہوں، وہ ان کے کان بھرتے ہیں اور شاید ان کی کانوں میں بات آ گئی۔ لیکن میں انہیں آپ کے آج پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے تو احتجاج کا راستہ اختیار کیا، لیکن اگر آپ ہماری بات کو تسلیم کر لیتے اور قانون کے مطابق بات کرتے، اگر ہمارے کسی لفظ سے کسی ایکٹ سے آپ کی دل آزاری تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بھی تو تیار ہوں، یہ تو تیار ہی نہیں ہوتے۔ لیکن مجھے روبا اس بات کا بالکل نہیں پتہ کہ ان کو مسئلہ کیا ہے لاہور پریس کلب سے۔ کوئی مسئلہ ہے تو چلیں، ان کے تو دن ساتھ رہ گئے ہیں، لیکن اگر مسئلہ ہے تو وہ ہمیں کہیں، آپ ہمیں کسی سیکٹری سے کہہ دیں، کسی صحافی سے کہہ دیں، بھئی مجھے ایک پیغام دے دیں، میں آپ کے پاس آ جاؤں، مجھے ملنے کا کوئی شوق نہیں آپ سے، لیکن کم از کم جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیوں ہے، آپ نے کیوں ریئیکٹ کیا؟ تو اس کی ریئیکشن کا مجھے نہیں سمجھ آئی۔ ان کے میرا خیال ایڈوائزر غلط ہیں، یہ ڈی جی پی آر غلط ہے خاتون، یہ ان کے جو عامر میر ہے وہ میر جعفر جو ہے وہ غلط ہے، اور 2-4 صحافی جو انہوں نے اپنے ساتھ چھوٹے موٹے لگائے ہوئے ہیں وہ لوگ ان کے کان شان بھرتے ہوں گے، اور ان کے کانوں میں بات آ کے تو انہوں نے لاہور پریس کلب پہ اٹیک کی ہے، جو یہ ڈیفیوز ہو گئے اور یہ ان کو شکست ہو گئی۔ لاہور پریس کلب پہ اٹیک ایک بڑا جملہ ہے، بڑی بات ہے، یہ بتائیے گا اگلا لاہے عمل کیا ہے؟ صحافی برادری اپنے حقوق کے لیے کس حد تک جائے گی؟ دیکھیں ہم نے آج اعلان یہ کیا ہے کہ 2 فروری بعد نماز جمعہ لاہور پریس کلب سے ایک پرامن ریلی نکالیں گے جو کلب چونک تک جائے گی، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے باہر جائے گی، جہاں پہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، وہاں پہ دھرنا دیں گے۔ اس احتجاج میں میری ریکویسٹ ہے اپنے کونسل ممبر اور ان کے اہل خانہ سے، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بچے سب شریک ہوں، وہ شریک ہوں گے۔ وکلا تنظیموں سے بات ہوئی ہے وہ آئیں گے، سیاسی جماعتیں آئیں گی، مذہبی جماعتیں آئیں گی، مزدور تنظیمیں آئیں گی، سول سوسائٹی ہوگی۔ ایک بہت بڑی ریلی جو ہے وہ آپ دیکھیں گی، ماضی میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ایک بہت بڑی ریلی جو کلب سے لاہور پریس کلب سے لے کے ہم انشاءاللہ کلب چونک تک جائیں گے، جہاں احتجاج ہوگا اور پرامن ہوگا۔ ہمارا کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہم انشاءاللہ فیز 2 ہے، بلاک کی ڈیولپمنٹ ہو، کلب کے معاملات ہوں، ہم انشاءاللہ چھین کے لیں گے۔ یہ جو رائٹ ہے وہ فیز 2 بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ نہیں دیں گے۔ آنے والی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ ہم فیز 2 لے کے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔